एडिसि आमचाइनि गोबांमा कामियो नंगजाकनाय तैते जों फेरांनि सिमि रोमै गाहाम लामानि बियाल नुगजागानि दंगो जरा किसा किसा याब्रि सेमानि बिसिंतै गोबांमा आमचाइनि जोंजाल रगना मोथागनानै बागै साइतो गय दंगो एडिसि हाफांतै हास्ते हाफां सांग्रं सालो मंगिया कामे आरडी ब्लक बाय खबजाक नुनासरा एडिसि विलेजनि प्रजा बाहादुर मलसम पारावो नंगजाकनाय तै पामनो काisa पान्दानि बिसिंतै थेबाय रेजाका कामे आमचाइ रगो नंगजाकनाय तै सगैरेनानि बागै जल जीवन मिशन सामंबतांनि बिसिंतै 1 करोड़ 19 लाख रांनि सामंबतां नाहरजाका आसालो तै पामनो संसावे रेखा हास्तिनि टिप्रासा हामख्राइतां बेदकनि मन्त्रि बिकाश देबर्मा एडिसि हाफांतै EM कमल कलैनो खबै kubuni ojama rok এডিসি ভিলেজ এবং প্রজা বাহাদুর মলসম কামি এটার মধ্যে যে জল জীবন মিশনের আন্ডারে একটা এই ওয়াটার জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে 1,19,00,000 টাকা এই প্রজেক্ট কস্ট আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারি না এই দুর্গম এরিয়ার মধ্যে ব্যাকওয়ার্ড এরিয়ার মধ্যে এখানে নিচের লেয়ার জল নেই এটা সরার জলকে পিউরিফাই করে ফিল্টারিং করে 81 পরিবারকে বিশুদ্ধ জল এখানে ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে DWS ডিপার্টমেন্টকে আগামী দিন আমাদের এখানে যে নুনাসরা এবং হলদিয়া এবং কাকড়াছড়া এখানে এমন প্রজেক্ট আরও দুটো অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে আগামী দিন কিছুদিনের মধ্যে আমরা এটা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি फाइनेन्सियल किसान यागुलोनो हलदियाते काकराचरावो ब काइनै पाम हाउसनो phiyokgwi rijak खनै शाखा मन्त्रि बिकाश देबर्मा बिउरो रिपोर्ट कखरा।